mangiato con il mio cugino, Marco. Kasi, Hindi ako nagpunta yung... Hindi daw ako kikita pag hindi mo ginagawa yan. Nag-million views na nga ako, nawala pa eh. Dahil Anong lasa niya? tinatamad ako. Tikman mo. Tingin lang konti dito. Pakeri. Hanggang sa lasa chara. Hanggang sa lasa chara. Christian. Pakeri. Hindi ka naman nakakain ng may karne eh. Ano may mabigat. isda? O yan, bigano yun. Ako okay na to. Tikman mo. Una, mabigat. Ayun, pag pinari ko, hindi namin din. Talaga ito siya. Ano? Naman. Mangia quello, bravo. Buono? Tikman nyo yun ay. Buono le pakeri. Squisiti. Sayang nga. Troppo grosso naman eh. Porca miseria. Voglio questo, fammi Patricia. Mangia prima gli spaghetti, guarda, attento. Attento, gli spaghetti. Mangia prima gli spaghetti. Metti la pizza. Capri, vuoi provare questo? Buoni? Ho fatto una cremina di, non so, di formaggio forse. Dakla may bono. Gusto yung zaferano talaga eh. Ano, bono. Bravo. Mamaya nakita pa kali isa kakain eh. Oo nga, itabi daw. Oo, magpakita. Kakain na. Buona? Cartona. Facciamo. Buono. Ti piace? Napapayag Aba, din ano, Matthew. napapayag din Wow. sa Irano bumili doon. Magpapadala, bibili ako. Dalin-dalin bumili sa Watson eh. Ganda yung makita.